शुभ सकाळ सांग मैंने आजिकार मुख्य खबर प्रधानमंत्री आवास योजना केउ माने आवेदन करें। अनेक योजना देशर नागरिकों पर भारतीय सरकार द्वारा परिचालित। देशर कोटी लोक सरकार योजनार लाभ उठाती। निजर एक घर रहिबा समस्त जीवन रे एक बड़ स्वप्न, किंतु अनेक लोक घर करने पर्याप्त पुंजी संग्रह करिबारे असमर्थ। एहिपरि लोकंक पई प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा परिचालित। 2015 रे भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ होइतिला। एही योजना अधीन रे लाभ पाइबा पई किछि योग्यता मानदंड स्थिर करा जायछि। प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे लाभ पाइबा को आवेदनकारी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रु अधिक हेबा उचित नुहे। 3 लाख रु कम आय थिबा लोक माने एही योजना रे लाभ पाई परिबे। जेउ मानक पाखरे चाळ घर अछि सेमानकु पक्का घर निर्माण पई सरकारक तरफरु आर्थिक सहायता दिया जिवो। एही योजना रे 2.5 लाख टंका पर्यंत सब्सिडी सरकार जगाई दैछंती। एही योजना अधीन रे प्राप्त प्रथम किस्ती होछि 50,000 टंका, द्वितीय किस्ती होछि 1.5 लाख एवं शेष अर्थात तृतीय किस्ती होछि 50,000 टंका। परवर्ती मुख्य खबर सस्ता हेबो रिचार्ज प्लान। देशर कोटी कोटी मोबाइल व्यवहारकारी खुशी खबर। पुणी थरे सस्ता हेबाकु जाउछि रिचार्ज प्लान। टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण एथिपाई संपृक्त प्रस्तुत चलाइछंती। टेलीकॉम रेगुलेटर एथिपाई एक परामर्श कागज जारी करिछंती, जेउथिरे टेलीकॉम इंडस्ट्री सह जड़ित हिताधिकारीकारींक ठारू केवल कॉलिंग एवं एसएमएस सहित योजना संबंध में परामर्श निया जाइछि। कलर कोडिंग जारी करिवा पई प्रस्ताव। जियो, एयरटेल, वीआई और एपरिक सरकार टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल अधिकांश बंटन शुल्क योजना रे वॉइस एवं डाटा सहित एसएमएस एवं ओटीटी रो सुविधा प्रदान करिथाए। ट्रायल एहार कन्स्टांट पेपर कहिसंती जे एक धारणा अछि जे अनेक उपभोक्ता सेवा पई देय देउछंती जाहाको सेमाने आवश्यक करंती नाही। ट्रायल एहार कन्स्टांट पेपर टेलीकॉम ऑपरेटर मानकु दिया जिवाकू थिबा भाउचर कॉलिंग कोडिंग पई मध्ये प्रस्ताव दैछंती। परवर्ती खबर व्हाट्सएप रे जबरदस्त फीचर्स। खूब शीघ्र आसिबाकू जाउछि व्हाट्सएप रे एक नुआ फीचर। एही नुआ फीचर उपरे एबे काम चलीथिबा जणा पड़िछि। व्हाट्सएप स्टेटस रिशेयर नामक एही फीचर आसुछि। जेमिति कि नारो जणा पड़ी जाउछि एही अपडेट पर व्हाट्सएप व्यवहारकारी निज स्टेटस को पुनर्बार शेयर करि पारिबे। वेबसाइट रिपोर्ट अनुसार पूर्वरु एपरि फीचर इंस्टाग्राम रे रहिछि, जहा एबे व्हाट्सएप व्यवहारकारी पई उपलब्ध हेबो। खूब शीघ्र भारतीय यूजर्स को पई उपलब्ध हेबो एही फीचर्स। वर्तमान एहा टेस्टिंग मोड रे अछि। तेबे खूब शीघ्र व्हाट्सएप व्यवहारकारी निज फोटो और वीडियो को स्टेटस रे पुनर्बार शेयर करि पारिबे। व्हाट्सएप रे एही आगामी फीचर्स बीटा वर्जन अपडेट रे देखिबाकू मिलिछि। व्हाट्सएप एंड्रॉयड बीटा वर्जन रे स्टेटस रिशेयरिंग फीचर्स विषय रे सूचना रहिछि, जहा मुताबक व्हाट्सएप स्टेटस को पुनर्बार शेयर करिवा पई एक शॉर्टकट बटन दिया जिवो। यूजर स्टेटस को पुनर्बार शेयर करिवा बेले सेथिरे कैप्शन मध्ये लिखि पारिबे। एथिसह इमोजी लगाइबार ऑप्शन मध्ये दिया जिवो। वर्तमान समय रे व्हाट्सएप स्टेटस को पुनर्बार शेयर करिबा को हेले आपनको एहार स्क्रीनशॉट नेबा को पडुछि। एथिपई पुनर्बार अपलोड करिबा को पडुछि, किंतु शीघ्र एही समस्या दूर हबो। परवर्ती खबर महाप्रभुंकर बड़ महास्नान। श्रीमंदिर रे महाप्रभुंकर बड़ महास्नान। महाप्रभुंकर आवाकाश नीति बढ़िया परे धुकुटी द्वारा निकट रे रक्त पड़िथिबारु करागला बड़ महास्नान। धुकुटी द्वारा निकट रे रक्त पड़िथिबा नै सेवायतंक दृष्टिरु आसीबा परे ठाकुरंकर बड़ महास्नान करा जायथिला। तेबे बड़ महास्नान परे ठाकुरंकर अन्यान्य नीति कांति चलीथिबा श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जायछि। सूचना थाउ कि श्रीमंदिर धुकुटी द्वारा निकट रे रक्तर छिटा पड़िथिला। तेबे एहा सेवायतंक दृष्टिगोचर को आसीथिला। एहा जणा पड़िबा परे ठाकुरंकर बड़ महास्नान करा जायथिला। महास्नान परे एबे ठाकुरंकर नीतिकांति स्वाभाविक चलीछि। परवर्ती खबर आसंता 31 तारिख रे पुणी एक घूर्णिबलय सृष्टि होई पारे। पश्चिमबंग और ओडिशा उपकूलवर्ती अंचल रे हेबाकु थिबा एही घूर्णिबलय प्रभाव रे राज्य रे वर्षा बढ़िबो। 2 तारिख जाए अनेक स्थान रे प्रबल वर्षा हेबो बोली सया जलवायु और परिवेश केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरद साहू कहिसेंती। 30 रु राज्यर विस्तृत अंचल रे वर्षा हेबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ 29 ଓ 30 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 31ରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେବଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 1 ତାରିଖରେ ବି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ରବିବାର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ 20ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିସହ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନଦୀ ଭିତରକୁ କେହି ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ରହିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ନୟାଗଡ଼ର ରଣପୁରରେ 112 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ରାଇଘରରେ 110 ମିମି, କଳାହାଣ୍ଡି କୋକସରାରେ 80, ବରଗଡ଼ ଭଟ୍ଟିରେ 75, ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରେ 75 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲେ ମହିଳା, ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ଚେନ୍। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୁହା ଚେନ୍ ସହିତ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଜଣେ 50 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁର ଠିକଣା ଥିବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ଆମେରିକାର ପାସପୋର୍ଟ ସହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫଟୋ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଲିଲ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଜଣେ ମହେଶ ବାଳକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହିଳାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିକୁଡ଼ି ସହ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେ ପୋଲିସକୁ ଏନେଇ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଆସି ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଗୋଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମହିଳା ଜଣକ ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏନେଇ ଡାକ୍ତର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁର ଠିକଣା ସହ ଆମେରିକା ପାସପୋର୍ଟର ଫଟୋ ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଲଲିତା କେଇ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭିସା ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କର ନାଗରିକତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦଲିଲକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଜଣକ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳା ଜଣକ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନଥିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ସେ ନିହାତି ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ଦଳ ତାମିଲନାଡୁ, ଗୋଆ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସିର ଚିନ୍ତାଜନକ ଖୁଲାସା। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ରେଜ୍ ସୁଯୋଗ ନେଇ କ୍ରାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଫିକ୍ସିଂ ଆକ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ନିଜକୁ କ୍ରାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ସେ କ୍ରାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି ଏକ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀ ଯାହା ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖରେ କ୍ରାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫାଇନ୍ ସେକ୍ସନରେ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଅପଡେଟ୍ ସମୟରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବା ହେତୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହେବାର ରହିଛି ଆଶଙ୍କା। ଶନିବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପରାମର୍ଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସାଇବର ଆଟାକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଅଜଣା ମାଲୱେୟାର ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିପାରେ, ଯଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ। ଏପରିକି ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ କ୍ରାସ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି CIRT-IN ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। CIRT-IN ଏହାର ପରାମର୍ଶରେ କହିଛି ଯେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏରର ସୁଯୋଗ ନେଇ କ୍ରାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫିସିଂ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫିସିଂ ଇମେଲ୍ ପଠାଯାଉଛି। CIRT-IN ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଫିସିଂ ସାଇବର ଠକମାନେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ରିକଭରି ଟୁଲ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଡଜନେରୁ ଅଧିକ ମାଲୱେୟାର ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଉଛନ୍ତି।
विशेषज्ञ दल कहते जे एही साइबर ठकମାନେ माइक्रोसॉफ्ट व्यवहारकारीଙ୍କୁ अजଣା मालवेयर इनस्टॉल करने को प्रलोभित करिपारे, जहाद्वारा सेमाने संवेदनशील तथ्य लिंक करिपारिबे। तथ्य चोरी करने एवं कंप्यूटर नेटवर्क को नष्ट करने किंबा क्षति पहुंचाइबा पाए साइबर अपराधी माने एहाको व्यवहार करती। कही रखिछु जे फिशिंग अटैक रे साइबर ठक माने व्यवहारकारी ना, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट किंबा अन्य गुरुत्वपूर्ण तथ्य चोरी करने ईमेल मेसेज पठाई थांती किंबा फोन कॉल करी थांती। लोकों को फासरे पकाइबा पाई साइबर अपराधी माने ख्याति संपन्न व्यक्ति तथा सरकार ना एवं परिचय को अपव्यवहार करुछंती। केवल ऑफिशियल वेबसाइट माध्यम रे सॉफ्टवेयर पैच अपडेट करने को सीआईआरटी परामर्श देइछि। परवर्ती खबर, बजेट को नहीं नवीन को टार्गेट। राजनीति रे राज्य बजेट आउ अटैकिंग मोड रे नवीन बजेट को शासक दल गेम चेंज रो कहूथिबा बेले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक कहछंती यह केवल नेम चेंज रो आउ इशारा करछंती जे तांको अमल रे होइथिबा योजना को रिपीट करछंती मोहन माझी। सेपटे मुख्यमंत्री कहिथिले बजेट ओडिशा को आग को नेब एवं सेमाने देइथिबा प्रतिश्रुति मध्य पूरण करिवे। बजेट को नहीं शासक और विरोधी मध्य एक प्रकार मुहांमुही स्थिति सृष्टि होइछि। गोटे पटे 25 वर्षर मुख्यमंत्री एवं अन्य पटे तृणमूल स्तर एपरिक सरपंच मुख्यमंत्री होइथिबा मोहन माझी सरकार को टार्गेट करी विरोध दल नेता नवीन पट्टनायक को कहिसंती गत 25 तारिख रे सरकार उपस्थापन करिथिबा बजेट गेम चेंज रो नुहे एक नेम चेंज रो बजेट रो आगत दिन नवीन कहिथिले तांको समय थिबा 40टी योजनार ना को बदलाई बजेट पास करा जायछि। नवीन कथा कही इशारा करुछंती जे तांको अमलरे करा जायथिबा योजना सबु को रिपीट करिसंती मोहन माझी, केवल ना बदलाई देइछंती। ओडिशा रे बीजेपी सरकार प्रथम बजेट उपस्थापन करी मुख्यमंत्री मोहन माझी कहिसंती नुआ विकसित ओडिशा गठन पाई एही बजेट रे मूलदुआ पका जायछि। निर्वाचन रे देइथिबा प्रतिश्रुति को पूरण करिया पाई सरकार subhadra योजना और केंद्रीय प्रवर्तित योजना गुडी को मध्य राज्य रे लागू करिसंती। स्वास्थ्य बीमा संपर्कित आयुष्मान योजना मध्य लागू करिसंती एवं बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना समस्त हिताधिकारी को गोपबंधु जन आरोग्य योजना रे शामिल करा जायछि। बजेट आगत पर मुख्यमंत्री मोहन माझी कहिथिले एही बजेट ओडिशा को आग को नेब एवं सेमाने देइथिबा प्रतिश्रुति मध्य पूरण करिवे।